गुड इवनिंग एवरीवन। आज भिडियो आम जाना जो प्लस टू जो एडमिशन रही जो फास्ट सिलेक्शन जो मान सिलेक्शनटा हो 2026 मसीहार कथा कौच यहाँ जो मान सिलेक्शन होती जो एडमिशन करेंगे से कौ कौ डॉक्यूमेंटा नहीं कि जो एडमिशन करने जो कॉलेजटा अलॉटमेंट होती से जापारे। तो आज भिडियो संपूर्ण भाव में डिस्कस करवा कौ कौ डॉक्यूमेंटा दरकार। तो भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित माध्यम देखु देखिपारे ये रही कौ कौ डॉक्यूमेंटा दरकार। तो प्रथम रही है जो मैंडेटरी एडमिशन डॉक्यूमेंट देखिपारे आप हेडिंग रू बुझी जाइए जो कौ विषय आज आम आलोचना करवा। तो देखो फास्ट रही जो कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म CAF फॉर्म रही तार प्रिंट आउटा जो आप ऑनलाइन कले प्लस टू से तो निश्चित माध्यम जो कंप्यूटर दुकान आप ऑनलाइन करेंगे से आपन को निश्चित माध्यम CAF फॉर्म जहाँ को आम कॉमन एप्लिकेशन फॉर्मटा कहूँ ताहा आपण प्रिंट आउट करके आपन को देथिबे। तो देखंतु सी आपण नहीं कि जिबे CAF फॉर्मटा प्रथम एक नंबरटा रहिला या जे CAF फॉर्म ताहा नहीं कि जिबे। तापर रही जो इंटीमेशन लेटरटा जदि आपण इंटीमेशन लेटरटा डाउनलोड करचंती ताहले आपण ताहाकू प्रिंट आउट करिकी आपण नहीं पारिबे। जदि आपण ए पर्यंत इंटीमेशन लेटरटा डाउनलोड करबा जानी नांती कि डाउनलोड करि नांती ताहले आम चैनल को विजिट करंतु एवं आम चैनल रे ताहा अपलोड करा जायछि केमिति आपण इंटीमेशन लेटरटा डाउनलोड करिवे। देखिपारे आपण सर्वप्रथम साम्स ओडिशा स्टूडेंट लॉगिन करके साम्स ऑफिशियल वेबसाइट रे लॉगिन करके जो स्टूडेंट लॉगिन करिवे एवं सेठारु निजर इंटीमेशन लेटरटा डाउनलोड करिवे। तापर रही जो 10th बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आप जानी 10th बोर्ड रो मार्कशीट एवं जो सर्टिफिकेट ता मध्य आप मैंडेटरी आप ओरिजिनल जो रही ओरिजिनल प्लस जो आप जेरक्स करके नेबे ताहा मध्य नहीं जाइए। ओरिजिनलटा आपन को सेठारे वेरिफिकेशन करने दरकार एवं जेरक्सटा आपन सेठारे परमानेंटली सबमिटटा करेंगे बुझिले। ऐसा लिखा हुई सेपरी योर ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इश्यू बाय BSc ओडिशा और एन इक्विवेलेंट बोर्ड जदि आप BSc रु पास आउट होती BSc रो सर्टिफिकेट कि ICSC कि CBSE रु जदि पास आउट होती ताहले सेठाकर सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस गोटे जेरक्स कॉपीटा नहीं थे जेरक्सटा आपन से सबमिट करदे एवं ओरिजिनलटा जो रही आपन को वेरिफिकेशन ताहा दरकार पड़िबो। तापर रही SLC एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपन को तो निश्चित माध्यम रे जेबे जिबे डॉक्यूमेंटटा मिलिबो SLC आपन सेठारे परमानेंटली ही सबमिट करेंगे। जो SLC टा रही ताहा सेठारे परमानेंटली डिपोजिट करने पड़ी थाए एवं जो तार जेरक्सटा आपन जदि चाहिए ताहले निजे मध्य रखिपारे। इश्यू बाय योर प्रीवियस स्कूल द ओरिजिनल कॉपी विल बी रिटन बाय द कॉलेज देखिपारे ओरिजिनलटा आपन सेठारे रखिदेवे। तापर रही कंडक्ट सर्टिफिकेटटा मध्य आपन को जो स्कूल तरफ दि जाइए जो मार्कशीट और सर्टिफिकेटटा दिगला से समय कंडक्ट प्लस CLC प्लस माइग्रेशन आपन को एक सहित दि जाए से कंडक्ट सर्टिफिकेट ए कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट देखिपारे ये भाव में 5टा है जो मेनटा डॉक्यूमेंट गुड़ाक। तापर रही 6 नंबर कौन रही 6 नंबर हम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यूजुअली 3 to 6 कलर कॉपीज आपन 3 ରୁ 6 कॉपीटा धरिकी जाइए आपन को सेठारे जो एडमिशन समय मांगे। तापर रही गोटे आधार कार्ड गोटे जेरक्स कॉपी प्लस ओरिजिनलटा धरिकी जाइए से आपन आधार जो रही ओरिजिनलटा सेठारे आपन वेरिफिकेशन पे दरकार एवं जो रही जेरक्सटा आपन सेठारे परमानेंटली सबमिट करेंगे बुझिले। आधार कौन पाई ना एड्रेस एवं वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करने यह आपन को दरकार पड़ी थाए। तापर देखिबा जो रही आपन रिजर्वेशन एवं वेटेज सर्टिफिकेट जदि आपन पाई अछि ताहले आपन ताहाकू नहीं जिबे जदि आपन ए वर्ष अप्लाई करछन्ती ताहले देखंतु रिजर्वेशन एवं वेटेज सर्टिफिकेट कौन रही ना कास्ट सर्टिफिकेट आपन को जो कास्ट सर्टिफिकेट रही आपन यहाँ को जदि आपन पाखरे गोटे 2 वर्ष पुराना रही ताहले मते ताहा वैलिड होता है जदि 2 ରୁ अधिक वर्ष हो गलानी ताहले यह आपन वैलिड हुए नहीं कौन सी जगार आपन सियोर करके बुझिकी नहीं पारे कास्ट सर्टिफिकेटटा।
require for ST SC or SCBC category candidates to claim reservation। तापर रही इनकम सर्टिफिकेट ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନେଇକି ଯିବେ। ରିକ୍ୱାର ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଫି ୱେର୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅର୍ ଅଣ୍ଡର TWF ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ +2ରେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳିବ, ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫ୍ରମ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଥରିଟି ଲାଇକ୍ ତହସିଲଦାରରୁ ତାହା ଅଥରିଟି ହୋଇଥିବ। ଇଫ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ, କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଫର୍ ଓନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱିଥ୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ୱେଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ୱେଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ୱେଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ୱେଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ଯେଉଁ ଯଦି 9th 10thରେ ଯଦି ଆପଣ NCC କରିଥିବେ ତାହେଲେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, NSS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଓରିଜିନାଲ୍ଟା ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଓରିଜିନାଲ୍ଟା ଆପଣ ସେଥିରେ ଭୁଲରେ ବି ସବମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଓରିଜିନାଲ୍ କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଜେରକ୍ସ କପି ହିଁ ଆପଣ ସେଠାରେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସବମିଟ୍ଟା କରିବେ। ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ୱେଟେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମେରିଟ୍ କାଲକୁଲେସନ୍, ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ 1-2 ମାର୍କଟା କମୁଛି ତାହେଲେ ଯେଉଁ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ 1-2 ମାର୍କ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ୱେଟେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଏହା କାମ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ SLC କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଲା ସମୟରେ। ଯେ ଏ ବର୍ଷର ନୂଆ ନିୟମଟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ SLC ଉପରେ। ନା, SLC ଉପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ଓନ୍ଲି ଇଫ୍ ୟୁ ପାସ୍ ୟୋର୍ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଅଦର୍ ଦେନ୍ BSc ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆପଣ BSc ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ଟା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଓରିଜିନାଲ୍ଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ତା'ର ଜେରକ୍ସଟା ଆପଣ ସେଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ୍ଟା ମଗାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସାମ୍ସର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ PDFଟା ସେଠାରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ଓନ୍ଲି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ନା, ଯେଉଁମାନେ କି ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି 10th କ୍ଲାସ୍ ICSE କିମ୍ବା CBSEରୁ ଯଦି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି। ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଯଦି BSc ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ନୁହେଁ। ଓରିଜିନାଲ୍ଟା ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜେରକ୍ସଟା ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା, ଫାଇନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ରହିଛି, ତାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। A photocopy of your bank account details is recommended for direct beneficent transfer, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି ତାହାକୁ କ୍ଲିଅରଲି କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟା କାଢ଼ି ନେବେ। କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି କି ସେଠାର ଯେଉଁ ରହିଛି IFSC କୋଡ଼୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି ତାହା କ୍ଲିଅରଲି ଭିଜିବଲ୍ ଥିବ ଯେପରି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।